Bismillahirrahmanirrahim. Al-wajhu tsani fi kamali khuluqihi. Sisi kedua yakni tentang kesempurnaan akhlak beliau. Di sini disebut ada 6 perkara. Yang pertama rajahatu aqlihi. Kebijaksanaan beliau, kuatnya akal beliau memahami sesuatu. Jadi ada kisah Abu Hurairah misalnya, ketika itu sedang lapar, ada Abu Bakar lewat. Abu Hurairah tidak bilang lapar tapi mengajak berbicara, mengucapkan salam. Kalau ditawari makan, ternyata lewat begitu saja. Setelah itu Sayyidina Umar lewat. Ternyata juga enggak ditawari atau diajak makan, tidak. Tapi begitu Rasulullah lewat, Rasulullah itu ngerti ini Abu Hurairah ini sedang lapar, diajak beliau makan. Nah, orang kadang tidak mengerti, enggak paham. Kemudian wasihhatu wahmihi. Waham beliau itu sehat. Dalam artian apa? Tidak ada di dalam benak beliau itu ada khawatir, lintasan-lintasan pikiran yang jelek, itu enggak. Yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya itu bagaimana Siti Aisyah itu sempat menguntit beliau, dikiranya mau ke rumah istri yang lain, padahal itu giliran beliau. Maka Rasulullah tegaskan, apakah engkau ini khawatir Allah dan Rasulnya itu mengkhianati engkau? Enggak terlintas dalam benak Rasulullah untuk berkhianat di dalam masalah giliran bermalam istri-istri beliau. Ini diantara akhlak beliau. Jadi akal dan wahamnya itu selamat. Kemudian yang kedua, sabatuhu fisyada'id wa huwa matlub. Keteguhan beliau di dalam hal-hal yang menyulitkan beliau. Banyak dapat kesulitan dari musuh-musuhnya, tapi beliau ini tetap thiqah, tetap sabat, tetap teguh. Dikasih godaan beliau enggak bergeming, dikasih ancaman beliau tetap kokoh. Ini sabat. Kadang orang kan enggak begitu ya, dikasih celaan dia teguh, kokoh, dikasih godaan dia kokoh, diiming-imingi jabatan kemudian goyah. Beliau enggak begitu. Kemudian zuhduhu fid dunya wa i'raduhu anha. Beliau bersikap zuhud di dalam masalah dunia. Kemudian berpaling dari dunia, dalam artian dunia tidak dijadikan sebagai motivasi dalam hidup beliau, motivasi dalam amal beliau. Pasca perang Hunain banyak dapat harta rampasan perang. Tetapi beliau tidak mau mengambil itu untuk dirinya, tidak. Bahkan putri beliau Fatimah minta pembantu, minta budak saja tidak dikasih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harta dibagi kepada para mu'allaf dari kalangan kafir Quraisy yang baru masuk Islam. Bahkan orang-orang Ansor, sahabat beliau, banyak tidak diberi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga menimbulkan gejolak di tengah mereka, sehingga dikumpulkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di akhir penjelasan beliau katakan, apakah kalian tidak rela orang-orang kafir Quraisy, bukan kafir Quraisy lagi ya, mereka kaum muslimin di Makkah itu pulang membawa onta, membawa kambing, sementara kalian pulang ke Madinah membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Madinah akhirnya juga rela, menangis mereka. Jadi tidak begitu perhatian terhadap dunia, dalam artian tidak dialendak, tidak diletakkan di hati mereka. Ini perlu dilatih. Kemudian wa qana'atuhu bil balaghi minha, dan qanaah beliau merasa cukup dengan al-balagh. Di sini adalah al-yasir alladzi
yatawassalu bihi ilal ghaya. Hal yang sedikit yang bisa mengantarkan kepada tujuan. Kalau tujuannya itu sekedar untuk pergi dari satu kota ke kota lain, enggak perlulah pakai mobil-mobil yang mewah. Yang Allah berikan walaupun apa yang Allah berikan cukup ya cukup. Enggak usah terlalu mikir yang lebih dari itu. Kasih rumah yang asal bisa ditempati, tujuannya rumah itu apa, terpenuhi ya sudah. Nah itu beliau qanaah atas pemberian Allah Ta'ala. Walaupun mungkin sedikit dalam pandangan orang, tapi itu sudah bisa menjalankan kehidupan dengan baik. Beliau sangat qanaah itu. Kemudian yang keempat, tawadhu'uhu linnasi wa hum atba'. Ketawaduan beliau kepada manusia. Padahal mereka itu adalah orang yang mengikuti beliau. Tawadhu' kepada pengikut padahal. Biasanya kalau atasan kepada anak buah itu kan ya agak lebih tinggi kedudukannya, tapi beliau tawadhu di sini. Sudah kita bahas di kesempatan sebelumnya. Kemudian yang kelima, hilmuhu wa waqaruhu antoisin yahuzzuhu. Kelembutan dan ketenangan beliau ketika menghadapi sikap pandir yang membebani beliau, yang menggoncang beliau. Perlakuan orang-orang bodoh yang menghalangi, mencela dakwah beliau hadapi dengan lembut dan tenang. Tidak gelisah, tidak goncang hati beliau, tidak. Kemudian hifdzuhu lil ahdi. Beliau itu menjaga perjanjian, kesepakatan itu beliau betul-betul penuhi. Beliau menunaikan janji yang beliau bikin. Ini sifat yang ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.